رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد. على تنتلا تبارك وتعالى من سو من جاتك تنتو نيمو لا من كنيه نسي كنتين تيبانا كمين على تبارك وتعالى أيوة في القرآن كن نيامين أكو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أكو نين السيتا القلب على تبارك وتعالى نيمو للكنتلا انتي نياك لبارن تيبانا موميك وكولا كسر كلام كسنا مكلامي مي يالون كو أنين كوبتول موملا بينا تنكان جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا أنين كو نيمان كو بتول كو ميالون كاسن نفا دنيا لاكرا أنا موملا بينا تنكان الحمد لله ngandang ko ngama ngano masato ko nyin nafana ka jiberla nyimmal be kontong momo be dawo daranding itoni kontong Allah kebe bismillah na programme to kotake ikafamaye al islamu wal hayat muruta nan kotenke pour nim badi ngol sinyo konto dia bundala me yalon ko atumando bato jandimbe bola jang mbebe nafa sot la jele ka folon telephone la membe sirinjang kata la mo la nyimmal be wala bunda jimati ka fole as-sidqu wal kadhib wala lafta pour nim badi ngol be nyoko no to diara menna wala to nya kuma kan fo anin faniya ke ko diala anin ka mu mela tuje to mando bato jannimbe bola jang benin nafa be bola janne ka to qur'ano e men fo fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin akun nga hakil burandiro ke ko hakil burandula kalima ya mul nafale wata jannin be wati jama'ata la senna alfa babula men kata imam ahmad jata praning jiberlal sinyo kontong ko lan sinadung kacha nyin kono to mbafla imam fali tafaddal mashkuran ma'a alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammad بن عبد الله الذي كان إرساله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم يجازى كل بما عمل وبعد إخواني أعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. على تعالى تنتو كاجي man so mi yalon kala nemo be kuta yari mol kan tumo mela bela ko mi yafa nyame wa inta uduni amatallah ka tento kan ka jay ka kisoni nemo kayraba ka dani alabulu ayadina annabi mola memo yalon ko alana ka ke kilare arba kata dunya dafion be kayralti memo abdallah dimmati o be kola ka ala taala dani misilmol be hadamadin kunda be khasatan mel misilmolti bar mel man ke misilmolti ibe nambe ngatar islamo kono kama satalla dani be kayra la ni manta be kata follunna lume yalan ko momo yemen bara e be jola walla bade misilmol ngal kondo misilmola kondo misilme yala kondon drola wala pis kuma kawti wala kiso tanko hakilo be tar tengundi al halu mumela bela wala salamati ma misilmo be kondon nyin kondon drola Sheikh Dawuda Jay ngamol kondo la mor lal ani jiber lal be dawda ndi alhamdulillah komin enim jibrale nyo kontondro kola ka bunda yele on to kadun kacanyin kono memmo as-sidq wal kadhib to nya kuma kan anim faniya to nya kula meran ko anyanta kelale mo nyanta la balo kon yefam man kutala faniya dum mo daji kalte men ka jawya ta baka pour ka tuje abe na famen ke te fon la balo kono wala faniya dum mo daji kalte men ka jawya ta baka pour ka tuje abe na famen ke te fon la balo kono wala faniya dum mo daji kalte men ka jawya ta baka pour ka tuje abe na famen ke te fon la balo kono wala faniya dum mo daji kalte men ka jawya ta baka pour ka tuje abe na famen ke te fon la balo kono wala faniya dum mo daji kalte men ka jawya ta baka pour ka tuje abe na famen ke te fon la balo kono wala faniya dum mo daji kalte men ka jawya ta baka pour ka tuje abe na famen ke te fon la balo kono wala faniya dum mo daji kalte men ka jawya ta baka pour ka tuje abe na famen ke te fon la balo kono wala faniya dum mo daji kalte men ka jawya ta baka pour ka tuje abe na famen ke te fon la balo kono wala faniya dum mo daji kalte men ka jawya ta baka pour ka tuje abe na famen ke te fon la balo kono wala faniya dum mo daji kalte men ka jawya ta baka pour ka tuje abe na famen ke te fon la balo kono wala faniya dum mo daji kalte men ka jawya ta
jenni alkiyama lolu lafta pour nim badi mo se kacha wala ko nga sabandi nyamento pour que se do mandim foje en kamalantel même folo be sirinja folo se munafangala ko la badi ngol fanasina dotaji Allah de ma ala tento kola ikani dinkira men yitandi barnami joto programme do memo al islam wal hayat mana muslimi ya nim baluwo abiyama islam leti islam fana bemu baluwo leti ñil bu ko tano ñokoma hanme yalon ka manke muslimoti ala baluwo muslimi ku kanin jele men nyanta tamalaje yo bi mbe dame be diamola menna wolom tonya ni tonya tano comme alfal kafo nyame fania ani tonya benna karamo bal be danila mel be ni jero kala ani mel be lamoro kala Gambia Islamic Union anin karandir bunda be dawda muslimi du ni amoy ngakumal faja melni silo manta isimma koy kanto be kala tollela manta be wote pour nyin kamala sama nin sita jang sa fo mole kunu nga foten yara wonte o ben tolle ma koy la o manke kasti je fana barna nato wa ma tawfiquna illa billah membe bendila pour nga silo sotono wo ala taala dambannati alama alayem bendi o fe dawda tonya mo fenneti mi alon ko atamu da halati ni nga tonya fo wala sa fa ni nga tonya ke nga tamandi misal fi aketa kuma kawtoti wamba keta baro toti tonya mu da hadam banneti hanna tare tebe tonya men na kuoto yaje ko ila toro le biji bar tonya mu ila da halati tonya atele mu da hati balu kono anda telen da hati moy me yalon ka manke muslimeti bara nyinyata mola karola men tambita mo bela me ya fanko mande ko muslimo le mati kan don tonya sikan mo kataraji kila ko nga tonya momo hanni nga tarako nga hanni nga je ko na halako le biji tonya mo yakairal misal fe ni nga tonya fo silanta ni nga nyu kumo tonya fo ben soron nale wo soron membe kala na wala mun na kairoti nyanda tonya fo wala fisata nga tonya tanofo tonya tano ka balu detele tonya tano ka society tinyale bar tonya tano ka tonya fo balia fo tonya fo balo faune kasara fabe bornga kalama bang famantar bornga kalama walakin da nintata na annabi mola banketo alayhi salatu wassalam bon mas'ud ay kila la kuma kan shindin toluma niajen tol kan na dalilo ka kila la bankete anina alqur'ano anilla ndul ya nyamen kan don tol muslime du man fen soto men tambitan tolla kila la banke wala anin alqur'ano fe man tambin tole wala andum obe balu obe le kono ibn mas'ud ba dante ka ko kila ko alaykum bis-sidqi kila ko nyine balima memu tonyati mana kamula ka fole ko mbali ya marlam bal susundila mbal susundila alka tonya kila ko ibn abbas nyin kuma kan fole fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr tonya ka mo sambanin beteyandir wala ka ajibe nin moya je ko be tonya le folan dum be tonya le tamandila aka bete malak yalla nin tanga lon ko niyem muta suñaro la ka foko ko ma suña andum wo mu kuleti bonte toñati andu nga suñale bar nga foko nga suñale ya imam le suñaro say no aken nga toñati nga suñaro to je mon tay samba bete ala be dara bar ni nga muta ñindi ko ni nga suña ne muta mbafala ko ma suña sedewle so baje la koy manta wala kanda alaykum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr yen kalima men fo ka do man nin kuntu jannibe tambila e kanyem birrim fanata hadisu to mi an ko kila alayhi sallam ka yamarloka anyin ka ay nyim fo ko al-birr ka kuma ko nyin ka fasar wala munti ay kuma ko men fo ja ko al-birr husnul khuluq isla fala ya be mu be wolon daji ko beto mi an ko alayata faun jamu wala ko innaka la'ala khuluqin azim so bajala ko nim moy toñata akay ay samba ku beto kan e bajala ko ita sonna suñaro kala ita sonna jeno kala ita sonna mol tapale ala ita sonna mol nambarra because amanki kuti mem beta walakin kila mol susudi ngata ku beto ko fa innal birra fa inna sidqa yahdi ila al birr abaken na nim moy do ko dila e be do ko nyim fon kala nyamale yaje wo bete fon fanan sambala nyatole annu yaje na tara dandan bete ma dambanela ansafo bari ko baro bara jobalal sala jomunati wa innal birra yahdi ila al janna to nyaka mo samba kayro le kono al janna kila ka ke dunde al janna mo kayra sulati nema sule mati
jiyon nene to kuntula je ko mi duniya kono yiri dim fe on nene sapala je ko mi duniya kono konkote mo mutala je tilote mo batan la je andu konnante yata tarla mol sondo mako wa nazana ma fi sudurihim min khil wal jannati istar arjanno kono saya ko la bari hani lañin duniya balu istar ya arjan tonya fola akata dunia arjanna yalo isaje kay ko doke nay tonya karde tonya weda may tonya la itani alo tonya kan siyam fo keno ay tonya alo tonya kan mol si jikino ala bari ninna ta hadiso nyin noma ako wama yadalu rajulu yasduku wa yataharra bisidqi hatta yuktaba inda allahi siddiqa ya nyina warta jammuku kuma bati mote nenete dahala hadamadiw ay ke tonya folati ay ke tonya baralati abe tarla maman na walla abe tarla wala tamani fo ala ya tabaraka wa taala isa to safe je ko tonya molem yalo momo e malaika fo la soto li kulli insanin malakani sahibul yamini wa sahibul shimal fa sahibul yamini amirun ala sahibu ash-shimal momo e malaika fo la soto membe bulbala nimmande maral membe bulba karola wala marta malaran karola say bajele ko tetto labanga ka suma safi ala taala ko sedde tonya fola ni molo da tonya la doron wallahi hanala fanya ka mol terende wala kan da jang aka tayklo mendila aka bajo mendila nimba fala bajo suter law wala tabi siddiqino la kon anno ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyina was-siddiqin wala molti ala taala be nemala mel masama sinin kabo annabi mol kono katani kila jumajolu me ala noma ala kila mel rasul nakam ni nga hadiso ni wafuna ala opposite mama fo nga angale kawmo ala karado wa iyyakum la mafhumul mukhalafa say mafhumul mukhalafa nat bila do ko tonya la ko doro ana ta ka yele man dimo ko wa iyyakum mal dandar lana jammu wonin nati angalo ka mel fo wonin no ba aydo ibe dandar la kan ne ke sobende ke hakilo tundi kando ni ko moy ko karim be dandar lala wara kaytan le ko ka sobinde ala toro nyinga kana bula wala kana bula ni ko karim be ya marla o kaytan le ko ala kayro nyin nayo tabe bula wala kana sahih wala kan dandar la no ni ya maro manke silen kila ko wa iyyakum wal kadhiba ala al hakilotu to nya fani a foto badanga foto do saji dinde sa kala mata bake al falsi hakulo hako boyndi ba ni nga kuma comfort na counter même muliata nendirola alfa kunda ta be ke ko yala ka ko yala bar pour dinde ya moy non wa iyyakum wal kadhiba kila ko bal dandala la faniya fola al faniya tuji akana kila bardu kandu fa innal kadhiba yahdi ila al fujur yaje faniya kam mo samba fajiri ala kan ala kuto kan ala soso amunda faniya ke bondi layno le to e kala fi men ko lay bu ko sot ni nga misal mobile kunda faniya ke wala ki ake samba damen woto manke right yet amanke silatili non ila bono le biji ila kasaro le bije ila nambaro le bije wa innal fujura yahdi ila an-nar annu faniya fo wana fajiriya ala kutako wa fananka mo samba mun kan wala mi dimbati yomal kiyama sene bare hani dimba dunya kono jambal ase dunya dimba dino kanno momi ya lonko ya mota suñaro la ya bulo kunto way dunya dimba ni nga jim foto saje do kijoye fara bay etel modole sare o mota faro no bul kunto dambanne bare o dambanne ma hada badi la piste in the world in this world o dambanne piste ni e mota suñaro la ye soron ala kana jerinde selo la bar ngamo jebe kandiri nyame meli jeje fana kayra dambanne bije nakando ala mo kendo le selo nabilla yusuf adunda selo kono ala ma ale beso kayra yoy baje la ko nim faniyale dundi selo kono be dimbala kono dunia balo kono jam nim faniyale soron ibe dimbala kono dunia balo kono jam nim faniyale soron ibe toro dambana ko ibe fajiri ala kono kan wala kan ko yahdi ila nar fa inal fujura yahdi ila nar ake katandi dunia yankan kato dambana wala kan tonya akum mara bar faniya atelo masibot dawda to modol molka ko dol feyande bakale kamera faniyade e kam moje la kala dinde nguma nanan ngana tankalo dila nana to don aya muta ata tangalo dila la ko mbasanar kan wo ba karande kam munela faniya e ba karande kam munela ko ma soto baliya fola wara wol be mu koro sirolde faniya abe nyim kono len tenete d'accord tan nyanda do ko commencer la talan say ngana do ko commencer talan konon faniya lemu sahih so bajele ko tebe men soto no kama be sambala dimbal kono e ka dimbal taman
faniya abi nyin kono ko indi mol sitita ko men ya firin walakin da ko ma yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba mo fanante da hala faniya fola ay kala mammawti ay kala dokoti ay kala tamandirote foya fanan to safe alaya ko wulu wallahi hanina mo ko ndani ko mo wulu kamo ko mande wulu la molni la to jaw la be wulu to man siade hane wulu to man siade ikamo me ko wulu ake dan ko man siya ntane na majed yo yomal kiyama ne momo tolas ne momo la faylo to safe ta je ko wulu andu faye tola ko Ibrahim ila baro nim faniya fo wala kende tobe janko wulu wol Canada to wol natare fata kan me ila nyin de ndikira mangela kuma kontu ikanyim memfo asifa sito mol kono me alanko hani mol be kacha na mari foto dorong saf ko akanal de alede ha sa boko say o mo sifal ma fo ko men ka ka o kare o mol de bara a mo sifal fe mbabi to mando ni tata jibe ila daji ko mam ke fende na manke kuma kan sawndolti wala ya mo jang ye mem foje kilem foje te sabalaka yalon se dawda ila banke sata woto jang nim mol be sirim be ni siyo men da jan ninga kar ko alede kar kana ate ala ko silantal ida wulule ma be men cikala janga ba sambala waranta be men nat lan tol kan wulle mate fasken nam mamti wa ma ka kadabti amantar balwo kono bara betol kono alide kar kanal kadon hadama do no wuli ya kono banam taman ser betete Allah taman ser betete kufla na tara talbe men fo kan wo beteyata wara telanna o manyan nakala way kuntu foni ayatar kuma lo me yalon ko atmansula pour ate wolo bar kuma betole bar tumoto may ko kar jumale ya fo ko kar le ya fo abanke ballo ko beto fani atama serol iblis shaitan wulole mati barakata nyawnya ne to nya fole yo hadama de wulo fana nyaaje la karakta nyin katinya hadama de men ko fani ya fo isi to nya fole mole balangala ninko iblis anane to nya fo shaitan nimmanina kila la saybul kame Abu Dharr anani shaitan o mutajela na tamara to baitul malato ka hadiso nyin suten daro bilaya muta ka ba sambala kila hadiso ko ta fa tilikilin tilifula ay mon fa Abu Dharr ka fonti londila ala uallimuka ayatan fil Qur'an nte londila aya dol Qur'an ko mel ko niya karan shaitan o ta katala ka bana ka wala ayatul kursi ay Abu Dharr londol Abu Dharr kibaro nyin di kila ka ko sadaka ka o ho kadub ay men fo to nyalo barata mu wul walati yo waran amunta ko wulo mu iblis fanan dolati fani afola mu iblis al shaitan walakin da nita ko ibn Mas'ud ko i'tibar al munafiq bi thalathin a'tabiru al munafiq bi thalathin Abu Abbas ko a'tabiru al munafiq bi thalathin ay kila la hadith lo kot nan jang akon kam mo je ko nafiko le mati ku sabaka wala munti idha hadatha kadhaba na faniya fo ay na kacata faniya kila ka fo la ko ayatul munafiq thalatha idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha utmina khana wa fi riwayatin wa idha khasama fajara ibn Abbas kon kam wala nafiki ya je ku sabato na kacanda faniya wa idha wa'ada aghlafa na ilahi do sidi rek asabay jam fana kuma da bakele ntolu o ka kente la problème o te baki kala hido bay nsa fo Dawda yana ibentar la sokona nine manta dula ete akata 9 years aba yefuta e ko sa na fela wulta andama information o dila Dawda nana benyin dile la yana ta dile wamba ko nyem benyin kala waran ton ta la hidi bayo mo masibolti kan don ala ko innal wa'da kana mas'ulan la hido mu fenneti mi yalon ka be nyinin kala anyata nyinin kala nim moy la hido nyinin ka an kay natel tam la hido anyata nyinin kala ni te ya bay mun ya kenda ya bay ako akaka nafiko suute nyena wa idha ahada ghadara ni jikta la rasila jikotinya Allah mol be jikta Dawda nanyen dala so membe mbulu natu tambulu mbado malan ko Dawda nyi mutanye ya kasara Allah wallahi di bayo wa man daji ko membe tan walakin da ni tar riwaya doltu nata hadiso ta ko nim momo ya lon ko nyin ku sabo moy la man ku tolati faniya fo kamol kaccande ye faniya fo kala hido ko ye faniya fo kamol lahi mole jikila yatinya
ni ñilu momon na ku saboti ñil tambita timmata momo la karola kana munafiqan khalis riwaya do ko ning ay nani jawla ko wa idha khasama fajara ni na sonkata si danna tambo ni ata neni asi neni ay banin ay fanin hanila wulunya safu ni aje momo daji ko ton nafika ya bandañ nafika wala mati Allahu akbar kala farke ñing kuma hadiso men fo hadisa do fana beje kila ka alayhi salatu wasalam ako waylul lilladhi yuhaddithu bil hadith liyudhika bihi alqawm fayakdhib riwaya do to ako waylul lilladhi yuhaddithu fayakdhiba liyudhika alqawm wala mo yankan kato be mo me yalon ko atela do ko manke fendi na manke kamol jelende bar pour munna aka faniyal fo wayta dan ko retana de ko kare wona tana tan tole ak tol ñew bu ka tawno bar sa ñew bu ka taw mon sababu le kamala bar mol femba comme mol yaji ko kundin nem anna tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim kube ko ton ka bara ikaje ko kundin nem balwo kon bar sa tar alayam kubaldi ñi même fota jang faniya fola torodo be yankankato mel lata ko may sembol warta biri wayl fon fota wayl lo nale men fo ja sembol warta ko jahannama kon kolom bale melan ko be mol fayla je par hana danta ko nyin nako yankankato le al qiyam binyadi adamin ay me ko inna yawman inda rabbika ka alf sana mimma ta'udun al qiyamati likilin ay sala bakol ko dunya tili wule sanji wule kilin to sifal moñante jam fela ngamna ning atra futata nyinto ite to nya fono la fon yaaje ko ta fono la o de wala kumara man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wana so kulala do birabe mankuto ke kan ala batulalla melli alan ko to labbal wokono imma ke fente fana manke ala batoti amina fo ay jamu men ko inna lillahi ibadun futana ako ala tonya ala jongol mi alan ko jon hakil malle muyti ito labbalu ko ni nyaamo dam man sambaje kata alan ko nyin dunya kon mi yesija ako talaqu dunya wa khafu al fitana dunya ke bula muso dunya bula nin ko ya bula mangi ko mi bu kaddo morke nyew fo dole safa ko al telephone fel albe dolbe moto borondila albe tamal albe wonta albe nyinga hani wonte bari iko min beke kew kam be nyini wala kane silan akane nyinandi alala wanda kane nyinandi alla kirala be bi sunno la ay mem bula mol blokon talaqu dunya wa khafu al fitana akun nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin sakana aw watana biri ye dunya krosi ya jibe ya non ko nyin dunya me ya non ko be al kiyama kuoto niye bula fe atuman de tina ganyela bakade wala nite dunya mutayib dunya la dahamu yodam manata asine nyinande alkiyama lolon iko ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al'amali fiha sufana wala ya mutaya ke balati ila baraken dol nyin yo walleta ya ke kulunguti ibrata kulun kon ka bata yala ibajala wolte kala molte melan ko ba fela ko nin karna tan tol kandela non ta kam molla ko wasata wondo karo nana ta wandi kuma sato wondo nate na ta waru tan tol bukan nyimo soro wondo molbuka jelo mutano wada kula melan ko balwo ko mo nyante haklo to lanyul to babakel bari kuma kan do fam ni tata to nya fam la karola Quran ayol bi men ko jama bal faji in kanyanta ni aya kilunga ko indi min alaka fa damin do tabaraka wa taala wa man asdaqu min allahi haditha mo jumala be kerim wando kacha jumala so to nyaade katambi ala tabaraka wa taala kachati man soto wato dan ma fa nyanta kanyanna moy misalote yefem fa siyata nyawanya sajibe kamem fo kamun kumal faji aka hajjakalo warta watu ka wada bala fa ka warta baka sek dawda mila banke kuntu baym be nyil fulo fo kam fanya garata ba imaji ala ya dante moli sinya jama ni tata duma soro doto nimmanyina suratul mursalat lam aka fada men ko waylun yawma idhin lil mukaththibin abije fo sinya tang nimmanyina waylun yawma idhin lil mukaththibin waylun yawma idhin lil mukaththibin lakira lum yankan katobe fani afola wala tan mbota nyin dinkira men fola ka foko ko ayatul munafiqun la nyin kado
وأنزل الله تعالى تصديقا لذلك في كتابه كنا فيكو تامسيرو مقولو لتي على ناتنا جنديرو كالا كتابو كونو pour que ñing kuma kan tonya yandi muslimul la koto ako wa minhum man ahada Allah la in atana salihan la natasaddaqanna wa la nakunanna mina salihin bo le soto de ka jita sala bala ko le mel ya lon ko ka fa ko ning ala taala yente so ala fi samante yalla ning ala kayra kenye wallahi mbakela la ken nyanta kala nyame ndumbe tarla tonya fo la ko isi moje biya be palaso nyinin kan ay kuma dima jama fali kuma jima la in atana Allah min fadlihi kan de taka men nyinin wo ba fi samante ya do fo ndaka karando la nyinin bang fonka directeur yalla nyinin bang fonka banko la nyinin bang fonka palaso la nyinin bang e ka fo ning ala taala nyindin tela lana kunana min as-salihin mbebete ma dabban kala Allah mul kana yele may ka fa ko ni be few nyinin kan e kam même fois ni ya soto te kelen fani alam wallahi alladhi la ilaha illa huwa fani alam walakin nin bayin ka chaka fanule bayin ko al-islam wal hayat muslimi yani balwo nin nata ka fo mele ko politicien ol mer katra banko nyinin kan ngam ka fo le politicien ol e yante hakilo to le fo ko mol tole ma yalfith min qawlin illa ladayhi raqibun atidun kuma ite ba fola kantarlal be tarlala kuma te jolonate filila ate tolila comme be kaje sanji nan commando mole kuma dol fo isine fontinde ifansa je ba fo ka woni ala yado waran sanji tan commando sanji mo commando ye ko dol ke bi jamano yana de shi fontinde fon ya de tele ba fo ka wamma ngajo ka mari fatale barala kuma kan felenti aba fo ka waranda felenta ya fo woni ala yalo nin ala ko kuma kan te tambila ate filila fo kantarlale taral ni be dunia nyinin kan ni be banko nyinin kan ni be dino nyaton ka nyinin kan wamba be dino karankan kana ke nyinde ko nin ala ya dinna bekela tenne yena yelema kan ni tele ko lana kunanna min as-salihin bekela betolat alako falamma atahum min fadlihi baghilu be birim man satalla na taw fi samante yale dila bilaye ke almamoti bilaye ke ustasoti bilaye ke teacher bilaye ke morbati bilaye ke maralat ay ke sefot ay kalkalo ye bulo ja kan fo nyina tele kam fo Allah arko ko la nyenti ako baghilu bi ina te bulo ja watawallaw hum mu'ridun ye kodi ikaramire mambo fenkala ma fereñ watawallaw ye kodi law fo kumolula ani nyanta mel barala hum mu'ridun ikaramire memba baka ikara ka annahum hurun mustanfa comme mawrida imawori e kaje ko hey yalon ko kilimbe mol buli ka fa politiko dunia ko lem la kira ko lem la ilaha illa allah muhammadur rasulullah polo même mo la kira quality safo balu fon be wallahi la kira quality ibe me fola modo be ya se kudo ke aji ko nyinde kude annun alkiyamalolum kitabo momro ndinni ya kitabo le kela barajo ka safe dam to ñun bo fana ka safe dam de bene kitabo la o de ni kitabo be jeti la baro le ku betol ku jaw be ka safe iko alkiyama siyata nyanya do ta ko ayo ka fanyam باتو فون محاربه بمن فلا الكلام كم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها كندين اكوبا اسيمانكا اكامو ملا بيد كورنكات حند مندين امكانا ولكن ده مونيان شيخ داوود مونيان تي حكلوك لي فوك موتولي لا تكف ما ليس لك به علم هني من كو ملون كان لو كنت إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا نمول كني بروتي كول متكو جم الدنيا كولتي برغنا الدنيا ددا والله الذي لا إله غيره ni alama manta be la dunya balo kono janni be fala sibula adeto kono Allah isibula masibo kono isibula toro kono yawmal qiyamah bita labana nyaadile bar hani dunya jay be labana nyaadile walakin da ako baghilu bihi wa tawallahu fa aqabahum Allah nifaqan fi qulubihim bari ye kodi yo salihina ya men foy ko be men kala ya mol promise men na ye bang ina rafere do lande pour nyin kamale tul be sulari men na woyke ala ko nate no masata den nafiki yalla yaade ayatul munafiq janna fa aqabahum allah nifaqan ala na fi qulubihim ala nafiki yalla do gi sonno moko akamulu yarafa wal munafiqo lati allah akbar akamulu yarafa wal munafiqo ila yawmin yalqawnahu ni man tubi wal betar la wonyala folu menne ni ala be benna waran tubu ila allah fa rafulu menne ni altala bima akhlafu allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibuna yaji
e ala lahidi menna ani nata bayi ani ye faniya men fo yala tele ala lahidi ye lahido bayi inata faniya fanan dande ini ala be benna yawmal qiyamah because say nafiki ala dudde wala kada Sheikh Dawuda ko leata an Malik annahu balakahu annahu qila li Luqman yalon kala kumo moyle arko na sura do to la suratul Luqman abe ni tata kona ka fo idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adid wo Luqman nyin dol ko annabi mo dol ko handa rajulun salihun mo betole mati wo Luqman nyin kuma ko futata ya nyinin ka ko ikay ko ma balaka bika manara ite yenyi position o men soto mune esindi wor misal feni mo kata almamote ko ite ikamune ke mo kata mo kello kite muneke mo kata menti Luqman because salihino le mati dol ko annabi mo le barin tabe laari menna ko rajulun salih say kay ko ite ibe mentote mune futani ma akoy ko ntede meyem futani ni kala ko sedikul hadith tonya fo le lafta kala mo kello to tonya fo de Luqman ko ka tonya fo woyem futande bedame wa adaul amana anin kala amana ya say ala ko kila ko mole addil amana ila man tamanaka wala takhun man kanaka alla man ya say ndi molma millata alla al kana mul jamfa milal ko laba ako watarku mala yani kutanye mento nganda bon wor Luqman wala asinde nyim place ba Allah say Dawda nin ala be nyim fala jam ama fo man sake ama fo doba ama fo lonna ama fo jahili tonya fo mo be do warando faniya fo usaso se faniya fo almamo se faniya fo moro se faniya fo sefo se faniya fo mansake se faniya fo usaso se tonya fo moro se tonya fo almamo se tonya fo mansake se tonya fo ala be mollema say me ya den ko dum ala be telema ala be telema jande me ye den tonya den ko dum abanna dia ke jahilo ta ke lombalo me ye faniya dondi ko dum abanna dia ke fenten soton nat hande na ful tios ke no faniya fo la kon nak e kay tan dinna ko men to wato to amansiya bake min dan dam mandem ka domanding nyamba sila je kan même bala fa wartan na science society kono comme en kamelje kamel moy fana bibi lala do kuwalla karola bullo kapinta masoya mumurndi parata ka don yakata tiyole yalon ko meya do ko nyinno yakata wala do ko nyinke par même bala fa warta betin to lanyin dinan wado nyi mislame ya dino ala tabaraka wa taala kama fasalu ahla dhikri in kuntum sa mo be kata ahla dhikri lati sila amu be le ka fem fonyin dino kono annun ka fella alla tabaraka wa taala ku jawba wadna ya ta kuntu fa min a'zamil kadhib atalamu faniya be waramati al kadhib ala allah taala iyadan bi alama alen betan ko len ka femfo alama atara mansutu mo etema fellon woto ala ko ngakatentin imari nyanta kata ya haklo to wolto sako nan atara londi teje ala fakuna ko man azlamu mimman iftara ala allah kadiban li yudilla an-nas bighairi ilm aw wa huwa yud'a ila al-islam ako molla ko man tonyero man wara mota me yalan kay faniyala alakan pour nyin kama kamol finindi nyindino kan afulan jam fana ko take faniyal fana wara ma fulan jam wonen ka faniyala kila alayhi sallallahu alaihi wasallam warna fana nyin hadiso bija ko a'dhamul kadhib ala rasul sallallahu alaihi wasallam alqa'il inna kadhiban alayya laysa ka kadhiba ala ahadikum kafaniya fontema wanda kafaniya lantela amma kafaniya lal do kidna hani ye fem fo mo wanda ye faniya la mola ani ye faniya la kila alayhi sallallahu man kidne amina la ka ko faman kadaba alayya mutaammidan momorndi ye faniya landa kila alayhi sallallahu itawta fana ibelon dingala akomo manyenya ako faljeta bawwa maqadahu minan nar aka taye pare ko dimbasi ran wonta ta jiyar labe kala dimbaldi oto fana mu hakil tuldi ni aje ala tabaraka wa taala ay duniya ay fintan dim mankanya ko kemen fe ko bul ko ni won mankanya wolen dobe nyin kelale do nyin donke bi ko men bata men fukan ni lafta bullol la ngata di mason la konto contractual amawol be mu kilon nindu lafta korketol fana ngata kapintal ani wo nyondol
dino fana akata nyawonya ni dafta fenna yefenji je mem imam me yanon ko imma fahamno adun tebulu nyoto fota mol ma me yano bare kana ke moti membe tumiro kala molla waranto me yanon ko ni tumiro ko mo se fisiado a jawyata baro se fisiado man ding nit katambi nyin nako ka tumiro la alakan tabaraka wa taala wamba ka tumiro la kila kan alayhi salatu wassalam tun se kuma bulebul doroye alhamdulillah ko wato bandale men bi jeto mba sorono dame wala mi nyinti ko ya dante ko to nyamu alala mo kendol la jankurawnet as-sidqu zinatu awliya Allah bari al-kadhibu alamatun al-ashqiya alamatul ashqiya fanyamu kunna wala taman serolte be ko mo sorono jan ko to nyamu alala mo kendol la jankurawnet yi nyande lana ma bar fanyamu kunna wala taman serolte wala mi nyinti ko ne moja ka fanya ka don akun nota dial waram bade misil molu mbe mfaya marala mbal fana hakilo bulandila mbe si tonya kata ngabula ngajamfala ngafania kata mbe si tonya kata ngabula noma si tonya kata ngabula noma ngakata ngajamfa faniala fala sinna balwo sonan ni nga tar wala muntel ben nakacha dana jam be bade misil mol be tendula fatu network be doko kendo menke kan ka misil me balonde ka misil mol so nyo hakili tundola alama alen naso kairala ay naso suturala ay naso manta be on fanana bi manillahi wa banko alfal fanan be tentu ngi jay na karamo kunda be daw darande be tentu la be jela wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ala albadi malam ahmad imam jata alhamdulillah sila nim ko de fenkra doro ka jiberla nyimmal be konton ke tentu ke jay komin karamu waye diamo datla men fodoro haraba din wala min telti nim fota jandron ba fala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fo na bara program ko den ala bat الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به الصالح